ची 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 रे नोनी ची 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 रे नोनी ची रे ची रे नोनी ची रे नोनी ची सरते दिनर सांग हेबा पई पांजुल देई रेली सरते दिनर सांग हेबा पई गाजुल देई रेली बईजारुणी माँ पाके जाई नियम करी रेली बईजारुणी माँ पाके जाई नियम करी रेली गला गला बेले केते कथा देई रेलु गाँ जाई करी आसला बेले केंती पासरी देलु रे नोनी ची 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 रे नोनी ची रे नोनी ची जेतेबेले ताकू भल पाउथिबो से तार पाई बोली गोटे झील पाई बोली से ऋण मध्य हेतिबो तापर गोटे गाँ जाइथिबो माने से कथा देइकरी ताकू गाँ जाइथिबो जाइकरी आसला परे विवाह हेबा बोली कथा देइथिबो सेही समय रे तांको घर लोक ताकू आउ अन्य जनक सहित विवाह कराई देइथिबे माने गोटे लव स्टोरी विवाह कराई देइथिबे तापर से जेतेबेले फेरिला परे देखिबो जे से आउ अन्य का सहित विवाह हो जाइछि से दुख रे दुख प्रकाश करी ए गीत गाई ची रे नोनी ची आपण निज कॉलेज बेले केबे एमती ब्रेकअप रे ची गीत सुनिते हाँ से समय हम शुणीलु हम बहुत बहुत बढ़िया लगे ए नोनी बियारी पानी काय मंतर कला ए नोनी बियारी पानी काय मंतर कला बुढ़ा बुढ़ी बेंडिया पीला सबके मारी देला हो बुढ़ा बुढ़ी बेंडिया पीला सबके मारी देला छी छी नानी रे छी ए गीत एबे सोशल मीडिया ठू आरंभ करी समस्त मन को बेस छुईची युवपीढ़ी गीत को बेस पसंद करुछंती बहुत पुराना कोरापुटिया देसी गीत एबे मार्केट रे ट्रेंड सेट करिछि आ से कोरापुटिया देसी गीत गायकी जी मन खुशी करुछंती कांग्रेस रा विधायक चित्रकोंडा विधायक मंगू खिल तांको पाखु आमे आज आसीचु ए जो छी छी नानी रे छी ए गीत ए चारिआडे चर्चा कई भाभी नथिले एते पुराना गीत वर्तमान समय ट्रेंड करिवो आउ एबे पैसा खर्च करी यूट्यूब प्लेटफॉर्म रे अनेक गीत रिलीज होउची किंतु लोक से कोरापुटिया देसी गीत को बेस पसंद करछन समस्तन मुहरे एबे से गीत छी छी नानी रे छी नमस्कार कोरापुटिया गोटे स्वतंत्र भाषा कोरापुटिया जो गीत जेतेबेले ए गीतटा माने बाहर थिला सेही समय आमे चतुर्थ पंचम पढ़ुलु सेतेबेले मते बहुत माने भाइराल हेतिला बहुत गोटे हिट हेतिला ये जो कोरापुटिया गीत आर मत होची गोटे लव स्टोरी को नेकरी कराई यार लेखक थिले सत्य अधिकारी से समय सत्य अधिकारी गीत बहुत गुड़ाई आम देखीचु ची रे नोनी एनोनी बियारी पानी काई मंतर कला ये सब अनेक गीत तांके लिखिछन्ती तांकर जतकी भी गीत लिखिछन्ती बहुत हिट हेची तथापि केते वर्ष पुराना हबे गीत एडा तो 24-25 वर्ष हबो 24 आपण स्कूल ले पढुतिले छोट पिला पढुतिलु सेही समय एते आमे भी खुशी रे नाचिबार एंत पुष्पुने हबो आकु आमे गीत सेतेबेले जो कैसेट थिला कैसेट रील जो कैसेट लगाई करी आमे गाँ गाँ नाचिबार जो पुष्पुने रे आमे गोटे बुढ़िया चेरचेरा बोली गोटे कहबू मागिबू आम कोरापुट रे से समय आम बजाई आम नाचुलु बहुत मजा लगे गीत आपण आदिवासी एरिया आदिवासी चेहरा आदिवासी लोकों नेता चित्रकोंडारू आसी एबे भी मकर संक्रांति पुष्पु नहीं पर्व चलती आज मकर संक्रांति अच्छी तो यही पर्व आपण ए गीत नाचन आज एबे गला रविवार दिन आम पर्व थिला पुष्पुने पर्व थिला मो पर्व सराइकरी भुवनेश्वर रे आस्थिली आउ सेठी आमर गीत भी लागितला ए गीत भी लागितला ए गीत जो ची रे नोनी ची रे नोनी ची ए गीत लागिला आम पिला माने नाच करथिले मो गोटे 50-60 पिला मो पाखरे आस्थिले गोटे पर्व मानिबा पई आस्थिले सेठी मध्य बजाइकरी की नाचिले पिला नाची छंती बहुत देसी लोकों मुहरु देसी गीत शुणियार मजा नियारा आपण पिला बेले गीत शुणी आछनी नाची आछनी आपण आज टिके गायकी देखांतु हमकु छी छी नानी रे छी गीत ठीक अछि ची रे नोनी ची रे नोनी ची रे नोनी ची रे नोनी ची सरते दिनर सांग हेबा पई पांजुल देई रेली सरते दिनर सांग हेबा पई गाजुल देई रेली बईजारुणी माँ पाके जाई नियम करी रेली बईजारुणी माँ पाके जाई नियम करी रेली गला गला बेले केते कथा देई रेलु गाँ जाई करी आसला बेले केंती पासरी देलु रे नोनी ची रे नोनी ची रे नोनी ची अब वीडियो देखुछु प्रेमिकता प्रेमिका को छी छी कहूची माने
ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ତାର ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଇଥିବ ମାନେ ସେ କଥା ଦେଇକରି ତାକୁ ଗାଁ ଯାଇଥିବ ଯାଇକରି ଆସିଲା ପରେ ବିବାହ ହେବା ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିବେ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ନେଇକରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏ ଗୀତ ଗାଇଛି ଚି ଚି ଚିରେ ନନି ଛି ଆପଣ ନିଜ କଲେଜ ବେଳରେ କେବେ ଏମିତି ବ୍ରେକଅପ୍ ରେ ଚି ଚି ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ? ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ରିଲ୍ସ କରିକି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଧୋଇ ଦେଲେଣି ଏଇ ଗୀତରେ ପୁରା କ'ଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁ ବାଜି ସାରିଲାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଆମେ ତ କୋରାପୁଟିଆ ଲୋକ ଏ କୋରାପୁଟ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆହୁରି ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବହୁତ କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶୀ ଗୀତ ଫେମସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବି ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଥିଲା ଏନୋନି ବିହାରୀ ପାନି କାଇ ମନ୍ତର କଲା ଏନୋନି ବିହାରୀ ପାନି କାଇ ମନ୍ତର କଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ସବୁକେ ମାରି ଦେଲା ହୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ସବୁକେ ମାରି ଦେଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେ ସତ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଗୀତ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶୀ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି हे डुडुंगा बाजूली रे बाजूली रे बाजूली हे डुडुंगा बाजूली रे बाजूली रे बाजूली हे गदवा पीला हेले नाचुली परजा पीला हेले नाचुली हरिजन पीला हेले नाचुली ସତ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଏ ଗୀତ ଲେଖିଲା ବେଳେ କି ମୋ ଗୀତ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଭଳି ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବେ ଏତେ ମିଠାସ୍ ଅଛି ଏ ଗୀତରେ ତାଙ୍କେ ତ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ସତ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ଆଜି ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏତେ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ମାନେ କୋରାପୁଟ କ'ଣ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ସ ପଳାଇ ଆଇଲାଣି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା ଏତେ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲେ ପୁଅମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ନିଜ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛି ଛି ନାନୀରେ ଛି ଛି କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ସେଇଟା ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ତ କରାହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିବାହ କରାଯାଇଥିବ ତାର ମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଟାଇପ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନାଚୁଛି ଗାଉଛି ତାର ଯେଉଁ ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଇଥିବ ଆସିଲା ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରେ ଏସବୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶୀ ଲୋକ ବି ଭାରି ଦିଲଦାର ଆପଣଙ୍କ ଚଷମା ଆଉ ବ୍ଲେଜର ଦେଖିବି ଆମର ଲାଗୁଛି ମଙ୍ଗୁ କିଲୋ ବହୁତ ଦିଲଦାର ଲୋକ ପୁରା ଦିଲଦାର ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏତେ ଦିଲଦାର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୋ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରରୁ ସରପଞ୍ଚରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ଲୋକଙ୍କର ଜନସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବିଧାୟକ ମୋତେ ବନାଇକରି ପଠାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାତି ଏଇ ଛି ଛି ଛିରେ ନାରୀ ଛି ଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଲଗେଇଲା ଭଳି ଗୀତ ଏ ଗୀତ ଏବେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇସାରିଛି ନୂଆ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଭଳି ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କୋରାପୁଟିଆ ନେତା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏ ଗୀତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏ ଗୀତକୁ ଗାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୀତର ଚାହିଦା ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ପୁନର୍ବାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍